बचना दीन है। করার কাজ করার নাম দিন, না করার কাজ থেকে বিরত থাকার নাম দিন। फिर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे, ए अल्लाह हमें हकीकी ईमान नसीब फरमा। ফের আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া চাওয়া যে এই আল্লাহ আমাদেরকে হাকিকি ঈমান দান করুন। दूसरी सिफत नमाज है। দ্বিতীয় সিফত হচ্ছে নামাজ। अब इसकी भी दावत है, এরও দাওয়াত দেবো, उसी के साथ उसकी अमली मश्क भी करें। এর সাথে এর আমলি মশক করব। इसका कयाम भी सही हो, इसका रुकू भी सही हो, इसका जलसा भी सही हो, इसका सजदा भी सही हो। নামাজের মধ্যে যে চারটে কাজ আছে, কিয়াম, রুকু, সাজদা, জলসা, চারটে আমল যাতে ঠিক হয়। जब ये चारों चीजें सही होंगी तो नमाज सही होगी। যদি চারটে জিনিস ঠিক হয়ে যায় নামাজ ঠিক হয়ে যাবে। फिर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे, ए अल्लाह हमारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा कर। ফের আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া চাইবো যে হে আল্লাহ আমাদের নামাজের মধ্যে খুশু খুদু দান করুন। खुशू दिल में होता है, खुशू और दिलेर खुजू मध्य आदा में होता है। আর খুদু দিলের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হয়। ये तीन मेहनतें हर नंबर के साथ चलेगी। এই তিনটে মেহনত প্রতিটি সিফাতের সাথে হবে। उसकी दावत, और उसकी दावत, अमली मश्क, আমলি उसकी মশক दुआ। আর দোয়া। तीसरी सिफत इल्म व जिक्र है। তৃতীয় গুণ ইলম ও যিকির। इसकी दावत है, এর দাওয়াত দিতে হবে। इसकी अमली मुश्क ये है तालीम के हल्के में बावजू होकर बैठे, এর আমলি মশক হচ্ছে এই যে তালিমের হালকায় ওযু করে বসবো, इत्र लगा कर बैठे, আতর লাগিয়ে বসবো, मिसवाक करके बैठे। মিসওয়াক করে বসবো। और ये बात ध्यान में जमाए, ये मेरे अल्लाह का फरमान है, আর এটা দিলের মধ্যে নিয়ে আসা যে এটা আমার আল্লাহর হুকুম, मेरे नबी का फरमान है। আমার নবীর হুকুম। जितनी अजमत के साथ सुनेंगे इसका नूर दिल में मुंतकिल होगा। যতটা বড়ত্ব দিলে নিয়ে বসবো ততটা ওর নূর আল্লাহ দিলের মধ্যে মুন্তাকিল করবেন। तस्बीहात मस्जिद का कोना पकड़ के करें, তসবিহ মসজিদের কোণে বসে পড়বো। 3 तस्बीहात का एहतमाम करें, 3 তাসবির ইহতিমাম করব, গুরুত্ব দেব। सुबह भी शाम भी। আওয়াবিন সন্ধ্যায় পড়বো। तीसरा कलमा दरूद पाक इस्तगफार। তৃতীয় কালমা দরুদ শরীফ ইস্তেগফার 100 বার 100 বার করে পড়বো সকাল সন্ধ্যে। रोजाना इसका एहतमाम करें। প্রতিদিন এর গুরুত্ব দেব। हजरत बाइयास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमने तमाम अज़कार औरात का तजुर्बा किया, लेकिन तहज्जुद में उठकर कुरान को देखकर पढ़ने से जो कुर्ब खुदाबंदी मिला किसी और अमल में नहीं मिला। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, আমি সমস্ত আমলের তাজরবা করে নিয়েছি, কিন্তু সমস্ত আওরাদ ও ওয়াজিফার মধ্যে দেখে নিয়েছি, কিন্তু তাহাজ্জুদের সময় কোরআনে কারীম দেখে পড়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে নৈকট্য আছে অন্য কোনো নফল আমলের মধ্যে ওই নৈকট্য নাই। इसलिए पूरा मजमा नियत करे कि इंशाअल्लाह तहज्जुद का एहतमाम करना है। সুতরাং পুরো মজমা নিয়ত করি যে তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করব ইনশাআল্লাহ। और तहज्जुद में कुरान को कुरान में देखकर पढ़ना है। আর তাহাজ্জুদের মধ্যে কোরআনে কারীম কোরআন শরীফের মধ্যে দেখে পড়ব। मोबाइल में कतान नहीं पढ़ना है। মোবাইলে তো একদম পড়বো না। चाहे जो आपको तरगीब दे, आप इसको तय कर लें कि हमें मोबाइल में कुरान कतान नहीं पढ़ना है। চাই যা পারে যে যা পারে বোঝায় বোঝাক, আপনি তো এটা নির্ধারিত করে নেন যে আমি কখনো কোরআনে কারীম মোবাইলে পড়বো না। कुरान अल्लाह का कलाम है, কোরআন আল্লাহর কালাম, अजमत वाले अल्लाह का कलाम है, বড় মহান সত্তার কালাম। इसकी बड़ी ताजीम है। এর বড় সম্মান আছে। अल्लाह पाक है, अल्लाह के कलाम पाक है, इसलिए पाक दिल से पाक निगाह से इसको पढ़ना है। আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলার কালামও পাক ও পবিত্র, সুতরাং পাক দিল নিয়ে, পাক চোখ নিয়ে, পাক জায়গা থেকে পড়বো। ये मोबाइल तमाम गंदगियों का मजमुआ है। আর মোবাইল তো সমস্ত নোংরামির জায়গা। इसमें अलावा फसाद के कुछ नहीं है। এর মধ্যে নোংরামি ছাড়া আর কিছুই নাই। उसमें पढ़ना कुरान की तखफीफ है, ওর মধ্যে কোরআনী কারীম পড়া ইয়ে কোরআনী কারীমের বেইজ্জতি, कुरान की तनकीस है। কোরআনী কারীমের নোকসান পৌঁছানো। और एक मुसलमान कुरान की तखफीफ दिल में रखे तो उसके दिल में ईमान का नूर कैसे आएगा? কোরআনে কারীমের মহত্ব যদি ঈমানওয়ালার দিলে না থাকে তো কোরআনে কারীমের নূর ওর দিলে কিভাবে আসবে? सहाबा जब कुरान को उठाते थे, अपने सर पर रखते थे, अपनी आंखों से लगाते थे, अपने सीने से लगाते थे और फरमाते थे हादा कलाम रब्बी
हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम। হযরতে সাহাবা একরাম যখন কোরআন কারীম হাতে নিতেন তো নিজের মাথায় রাখতেন, চোখে লাগাতেন, দিলে লাগাতেন, আর তাদের মুখ থেকে জারি হয়ে যেত হাদা কালাম রব্বি, হাদা কালাম রব্বি, এটা আমার প্রভুর কালাম, এটা আমার প্রভুর কালাম। মোবাইল কি এর যোগ্য? अब जब अल्लाह ताला के कलाम और नबी का फरमान पढ़ें तो जो करने के कहा गया है अपने उसको जिंदगी